চাচা কি করতেছো এটা? জোনহারি পোড়া রাও, জোনহারি জোনহারি। তুমি তো আবার বাংলাদেশি না ইন্ডিয়ান? জি হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আহ, ঠিক বাত है। তোমার বাপের বাড়ি বাংলাদেশ আর তোমার বাড়ি ইন্ডিয়া, তোমার মায়ের বাড়ি ইন্ডিয়া, তাই না? हाँ हाँ सही बात है। ये আহ, जोनहरी है बाबू। ये जोनहरी खाएगा, बहुत बढ़िया लागत है। जोनहरी बहुत अच्छा है, हमें आग में देगा। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আগ মে দাও, আমরা দেখি। सही साहब, ये आ गया है। अरे जोनहरी है, ये तो बढ़िया लागत है। मैं कैसे बता सकता हूँ। তাহলে এভাবে কি পূর্বে এগুলা? हाँ हाँ, কা বাতাও, এভাবে খাওয়া যাবে এগুলাকে? তাহলে তোমার মায়ের দেশে এভাবে খায়, তাই না? हाँ। আচ্ছা, তোমার মায়ের দেশ ভারতে কোন জায়গা তোমার মায়ের দেশ? ये लखनऊ में है। লখনউ। हाँ, नेपाल হ্যাঁ। के पास में रहता हूँ हम। हमें बड़ा 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 इंदुरवा खाया हूँ, बड़ा बड़ा इंदुर। বড় বড় ইন্দুরও খাও পুরা এভাবে? हाँ, হায় হায়, কয় কি শালার हमारा देश में बड़ा बड़ा इंदुर होता है, तो खाएगा, बहुत बढ़िया लागत है। ওরে বাবা, মাথার কি অবস্থা চাচা তোমার? बाल नहीं है। বাল নাই है? बाल क्या हो गया? बाल काट दिया। बाल काट गया। ও সেরকম। আমাদের দেশে এটার ভুট্টা বলে, ভারতে কি বলে? जोनहरी जोनहरी। চুনারে। हाँ जोनहरी है, আহ, बहुत बढ़िया है। এবার চিতার ভিতরে আগুন দিচ্ছে না? आप लोग आ जाओ हमारा देश में। हाँ जाऊंगा, एक दिन तो जाता है। ये हमारा जोनहरी खेत में है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, আমরা ये हमारा, ये जोनहरी है, ये जोनहरी है, ये हमारा पेड़ है जोनहरी का। और हम ये आग में डाल देगा, बहुत बढ़िया लागत है। तो आप लोग हमारा देश में आओ। झंडी नगर हमारा घर है, हम वहाँ रहता हूँ, आ जाओ। ये जो आग, ये तो बढ़िया आग। এই যে আমাদের বাংলাদেশে এটাকে ভুট্টা বলে। এই যে বাবু, কত बढ़िया है। ওই শিখ লো, ওটা পুরো নাই গেছে, ওটা শিখ লো। এই যে आप लोग खा के देखो। শিখ লো, শিখ লো অনেক। এই যে আরেকটা, যা ভুট্টা খেতে সেই স্বাদ, সেই স্বাদ। তাহলে এটা বাড়তে হলে ভালো হবে না, না একটু কমলা হলে ভালো হবে? नहीं नहीं, ये বেশি বাতি नहीं करना, अच्छा नहीं लागत बा। हमारा देश में ये बहुत बढ़िया लागत है। मेरा बिलेर মধ্যে আসता है, वीडियो করতেছি, ভুট্টা পুরাই তা খাওয়া। আমাদের দেশ তো এভাবে খায় না। कैसा खाता है आप अपना देश में? আমাদের দেশে এটা ভাইজা ভাইজা খায়, কড়াইতে ভাইজা খায়। ভাইজা তারপরে খায়, আর এবার পুরা খায় ওই হিন্দি ওই দেশে। हाँ हमारा देश में पूरा के खाता है, चला दिया। আচ্ছা ঠিক আছে, পুরান আপনি আমি দেখতেছি। अच्छा लगता हो क्या? हाँ बहुत बढ़िया लागत है।